Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratul mukarramun, para alim ulama, para asatidzah, para hujjah, bapak-bapak, saudara-saudara jamaah takziah rahimahumullah, wabil khusus Sohibul Bait yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita sama-sama bisa bertemu, bisa hadir ke tempat ini dengan niat ikhlas untuk mendoakan almarhum Bapak Abdul Majid bin Hajiriman. Semoga Allah mencurahkan rahmat dan maghfirahnya khususnya kepada almarhum dan umumnya kepada kita semua. Untuk itu mari kita niatkan pembacaan surah Yasin, tahlil, tahmid dan doa khususnya untuk Bapak Abdul Majid bin Hajiriman dan umumnya para ahli kubur yang sudah meninggal lebih dahulu. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya Maulana, ya Ma'bud, ya Karim, Ilahi anta maksudi wa ridhaka matludi, adili mahabbataka wa ma'rifataka, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadrat arwahi jami'il anbiya'i wal mursalin wal malaikati kal muqarrabin. Summa ila hadrat arwahi khulafa'ir rasyidin Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq wa Umar ibn Khattab wa Utsman ibn Affan wa Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhum. Summa ila hadrati arwahi jami'il awliya wal ulama wasyuhada'i wassalihin wal mujahidina fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim min masyariqi ila magharibiha fi barriha wa bahriha, khususan ila hadrati sultanul awliya ila Syaikhul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadrati arwahi jami'i ahlil qubur minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat min jihadi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ammina wa ammatina wa akhina wa akhwatina wa awladina wa masyayikhina wa talamidana, khususan ila hadrati ruhil marhum Bapak Abdul Majid bin Hajiriman. Summa ila hadrati ruhil marhum Hajiriman bin Kaiman. Summa ila hadrati ruhil marhumah Hajah Maimunah binti Haji Sawad. Summa ila hadrati khususan ila ruhil marhum Haji Sa'id bin Haji Risim. Summa ila hadrati khususan ila ruhil marhumah Hajah Sa'iyah binti Haji Kisim. Summa ila hadrati khususan ila ruhil marhumah Ipah binti Rahimin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'anhum. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim,
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون وقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا
يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون
تشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من
شيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي معبود لا إله إلا الله حي باق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق لا إله إلا الله 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 لا
ilaha illallah, la 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 ilaha illallah, sayyiduna Muhammadur Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa barik wa sallim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa barik wa sallim, Subhan
وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله سبحان الله 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 وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله العظيم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بنية القبول إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا. شيء لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Saya duduk pakai, nggak apa-apa ya? Baik, tarik deh. Masya Allah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum jami'an bitahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la yansa man dzakara. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi
يضيء من شكر. الحمد لله الذي لا يخيب من رجاه. الحمد لله الذي يجزي به الإحسان إحسانا وبالصبر نجاة وغفران. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألف الصلاة وألف سلام عليك يا رسول الله. ألف الصلاة وألف سلام عليك يا حبيب الله. ألف الصلاة وألف سلام عليك يا أمين وحي الله. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, para kiai, para asatidz, para alim ulama, para hadirin yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, yang tua tidak saya himbau gelarnya, yang muda tidak saya sebutkan namanya, tapi insya Allah kita termasuk orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, malam hari ini kita berkumpul untuk mendoakan almarhum Bapak Haji Abdul Majid bin Haji Liman yang telah lebih dulu memulai perjalanan akhiratnya, perjalanan yang cukup panjang yang membuat Abu Hurairah itu menangis ketika beliau berada di penghujung hidupnya. Beliau katakan, ahin min bu'di safar wa qillatiz zad. Aduhai, saya akan memulai sebuah perjalanan yang panjang dengan bekal yang sedikit. Masya Allah. Yang mengucapkan kalimat ini Abu Hurairah, seorang sahabat yang jika misalnya ada hadis yang kita kutip dari riwayat beliau, maka beliau dapat pahala sampai hari kiamat. Orang sekali ini merasa bekalnya sedikit, maka apa jadinya kita semua yang hadir pada malam hari? Sebuah perjalanan yang jika salah seorang di antara kita memulai perjalanan ini, maka kemudian dia akan mengatakan, Rabbirji'uni, ya Allah, kembalikan aku. Ya Allah, saya ingin berkumpul bersama keluargaku. Ya Allah, saya merindukan karib kerabatku. Masya Allah. Wa min wara'ihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Tidak ada seorang pun yang bisa menembus barzakh, karena barzakh ini seperti tembok yang besar yang akan menghalangi manusia sampai nanti hari kiamat. Barulah kemudian tembok ini diruntuhkan, ya, tidak ada seorang pun yang bisa kembali. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua memulai perjalanan ini dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah. Dalam keadaan bekal yang cukup, dalam bekal yang bisa menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, almarhum telah menyelesaikan seluruh jatah rezekinya di dunia, dan rezeki ini sudah diatur. Rezeki ini sudah ditakar, tidak akan mungkin tertukar. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Maka setiap kita akan menyelesaikan rezeki kita. Maka Bapak Ibu sekalian, dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa baginda Nabi didatangi oleh Jibril
Inna Ruhil Qudus. Ruhil Qudus ini adalah Jibril alaihi salam. Jibril datang wa nafatha fi raw'i, kemudian membisikkan ke dalam jiwaku, kata dia. Inna nafsa la tamuta hatta taktamila rizq. Seorang hamba tidak akan dicabut nyawanya kecuali dia menyelesaikan jatah rezekinya yang terakhir. Maka kita tidak tahu Bapak Ibu, mungkin kacang yang kita makan ini rezeki terakhir. Tetap lanjut, jangan berhenti. Awet muda. Ini jadi ngeri-ngeri sedap ini. Awet muda. Ini nggak jadi makan kacang. Udah makan jagung aja, jagung. Maka rugi banyak ini ya. Seseorang tidak akan dicabut nyawanya sebelum dia menyelesaikan rezekinya yang terakhir. Itu kata Jibril alaihi salam. Rezeki, jodoh, maut sudah diatur ya. Maka kalau saya tanya pada malam hari ini, Bapak Ibu sudah punya jodoh? Sudah. Rezeki sudah? Berarti tinggal maut. Tinggal maut. Serem juga nih Ustaz ya. Masya Allah. Maka dari sini kita tahu seseorang menyelesaikan rezekinya yang terakhir, walaupun satu butir nasi, kalau belum masuk maka tidak akan dicabut nyawanya. Maka kita sering melihat ada seseorang sakit, makannya susah, tapi tiba-tiba suatu hari dia makan dengan sangat lahap. Ternyata itu memang rezekinya yang terakhir. Harus dia habisin baru dicabut nyawanya. Masya Allah. Ada sebuah kisah diceritakan ya, oleh Syekh Al-Maghamisi. Beliau cerita begini. Dulu ada seorang laki-laki, dia terperosok di dalam sebuah sumur. Zaman itu kalau terperosok di dalam sumur maka urusannya tuh hanya dua, hidup atau mati. Ya, kalau zaman sekarang ada yang keperosok, dia bisa minta bantuan lewat handphone. Tolongin dong, saya keperosok dalam sumur gitu ya. Di mana tempatnya? Share lokasinya, di share semuanya. Selamatlah gitu ya. Zaman dulu Bapak Ibu, cukup sulit seseorang menyelamatkan diri dalam situasi seperti ini. Maka dia teriak minta tolong berjam-jam lamanya sampai habis suaranya. Sampai suaranya habis. Qadarullah, ada seorang pemuda yang lewat, dan untungnya yang lewat ini nggak bolot-bolot amat ya. Ini kalau yang lewat terhadap bolot, mati dia. Karena suaranya sudah suara terakhir. Ternyata yang lewat, qadarullah, telinganya ini tajam. Dia dengar, wah ini ada yang minta tolong di dalam sumur. Akhirnya diselamatin sampai di atas. Waktu sudah selamat, ditanya sama yang nolongin, ente kok bisa masuk ke dalam sumur? Gimana ceritanya? Dia bilang, sebelum saya cerita, saya ini sudah kelaparan berjam-jam di dalam sumur. Akhirnya diambilkan segelas susu, dia habiskan semuanya, selesai. Baru dia cerita, tapi ceritanya sambil diperagain ya. Tadi saya lewat sini, saya terpeleset, jatuh, ternyata terpeleset lagi. Jatuh yang kedua kali ini langsung mati. Kenapa jatuh yang pertama nggak langsung mati? Ada rezekinya yang masih tersisa. Dia tidak akan mati separah apapun dia jatuh, karena masih ada segelas susu. Bagaimanapun juga dia harus sampai ke atas, rezekinya ini sampai kepada dia habiskan baru dicabut. Kenapa jatuh yang kedua langsung mati? Karena sudah selesai dia habiskan rezekinya. Masya Allah. Ini kopinya pada diminum nggak nih? Kopi terakhir. Pada takut minum gitu. Silakan diminum. Jadi dari tadi
alhamdulillah nggak ada susu kan malam ini. Karena yang banyak kan ini. Maka itu rahasia. Kadang-kadang kita tuh melihat ada orang sakit keras nggak mati-mati karena masih ada rezekinya yang masih tersisa. Ada orang sehat nggak sakit tapi tiba-tiba meninggal karena sudah menyelesaikan rezeki. Masya Allah. Nih kalau malam hari ini Bapak Ibu tahu rezeki ini bukan hanya harta ya. Cuman kadang kita manusia sering mengukur rezeki dari harta. Sehingga kalau dia dapat harta baru dia bilang alhamdulillah. Padahal rezeki ini bukan hanya harta. Al-akh, saudara itu rezeki ya. Banyak hal yang kemudian kita salah artikan tentang rezeki. Maka kemudian Bapak Ibu, kalau pada malam hari ini kita tahu bahwa Allah ini menggariskan rezeki kita dari bagian harta, itu Allah takdirkan misalnya 100 juta. Ini contoh. Jadi seumur hidup kita akan dapat 100 juta ini dan Allah sudah gariskan. Kalau antum tahu malam ini sudah ngabisin 99 juta, kira-kira yang satunya diminta berapa? Kalau tahu sudah ngabisin 99, tinggal 1 juta. Kira-kira yang 1 jutanya diminta? Nanti belakangan. Nanti aja belakangan lah. Saya nggak punya harta juga nggak apa-apa. Kadang kita tuh harus kemudian tawadhu. Maka ada orang itu hartanya bertambah, dia bilang alhamdulillah, tapi dia lupa istighfar. Astaghfirullahalazim. Kenapa? Karena dia tidak pernah tahu. Banyak orang hartanya bertambah, justru kalimat yang keluar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah. Mudah-mudahan kita diluaskan rezekinya. Yang lagi sempit diluaskan. Yang punya hutang mudah-mudahan cepat lunas. Yang belum nikah biar cepat nikah. Yang sudah nikah, Yang muda mah jangan amin itu. yang muda jangan amin kata Pak Kiai. Ini yang aminin yang tua-tua aja ya. Yang sudah nikah mudah-mudahan sakinah mawaddah. Jadi orang itu dia habisin rezekinya baru dicabutnya. Jadi rezeki ini sudah diatur. Kadang kita nggak tahu di mana rezeki, tapi rezeki itu tahu di mana kita. Betul? Jangankan manusia, Allah katakan dalam Al-Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidaklah binatang melata sekalipun. Tahu binatang melata? Gak punya kaki. Binatang itu punya akal atau tidak? Tidak. Yang tidak punya kaki, tidak punya akal, dijamin rezekinya. Apalagi yang punya kaki, punya akal. Tapi kemudian ketika kita memahami rezeki ini, kadang-kadang kita mengukur rezeki kita dengan orang lain. Kenapa saya tidak punya rezeki seperti dia? Ya kan? Mobilnya 3, uangnya banyak, ya. Istrinya 3. Kadang kita suka mengukur rezeki kita dengan rezeki orang lain. Padahal Allah itu mengatakan dalam Al-Quran, walau basatallahu rizqi ibadihi labaghaw fil ardi. Kalaulah Allah meluaskan rezeki kepada semua hambanya, maka semua akan melampaui batas. Betul? Betul. Ini kalau di sini satu kampung ini semuanya uangnya banyak, semuanya banyak duitnya. Kira-kira ada yang datang nggak tahlilan malam ini? Ada nggak? Tahu ya. Kalau semuanya punya banyak duit, pada datang nggak malam ini? Insya Allah kagak datang. Orang tuh kalau banyak duit, nafsi-nafsi, betul? Lu gue udah, nggak ada urusan sama orang lain, individu, ya kan? Makanya Allah bilang kalau diluaskan rezeki kepada semua orang, maka yang ada manusia ini akan melampaui batas.
akan tetapi Allah bagi sesuai dengan yang Allah inginkan. Ya, sama kayak misalnya kita lihat pembagian hujan. Ya, coba semuanya hujan bareng satu waktu. Tangerang hujan, Bandung hujan, Jakarta hujan, Sulawesi hujan, Papua hujan, Sumatera hujan dalam satu waktu. Apa yang terjadi? Berenang semua gitu. Akan tetapi Allah bagi dengan kadarnya masing. Ya. Yang di Tangerang hujan, tapi malam ini jangan dulu. Tadi udah mengintip padahal. Alhamdulillah. Jadi rezeki itu seperti itu. Ada hubungan yang erat antara rezeki dengan ya. Maka jika kita memilih, Bapak Ibu, kalau memilih antara dua hal, ini kaitannya dengan rezeki. Mau jadi orang kaya yang bersyukur atau orang yang kurang tapi bersabar? Mau yang mana, Pak? Kaya bersyukur atau kurang tapi bersabar? Rezeki terakhir. Kurang bersabar. Yang mana? Kaya bersabar. Ada yang bilang kaya bersabar. Masya Allah. Ya. Artinya masalah rezeki ini sikap kita yang menentukan nanti di akhirat itu seperti apa, betul? Betul. Maka ulama tuh beda pandangan mana yang paling baik, kaya yang syukur atau miskin yang bersabar. Kaya bersabar. Dua-duanya punya kemuliaan. Nabi yang kaya ada, Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Tapi Nabi yang berkekurangan juga ada, Nabi Muhammad dan Nabi Isa. Tapi satu yang kemudian kita temukan dalam diri mereka, jika mereka kaya, mereka syukur. Jika mereka sedang kurang, mereka sabar. Maka 15 menit besok. Sabarnya terus tuh. Terus, jangan ini kalau Habisin keterusan kacang. Jadi karena udah mendung, makanya Belum. masih mendung. Nggak jadi. Nggak jadi. Terang Masya bukan. Allah. Udah lewat. Terang bulan, Masya Allah. Maka itu yang pertama. Kita masalah rezeki ini dengan maut sangat erat kaitannya. Jadi Bapak Ibu kalau tambah rezekinya, ucapkan Alhamdulillah, tapi jangan lupa kemudian untuk istighfar. Astaghfirullahaladzim, agar dosa-dosa kita diampuni. Yang kedua Bapak Ibu, ini nasihat saya khusus kepada anak-anak dari almarhum. Ya. Ada 4 kategori anak berbakti jika kemudian kita lihat berdasarkan apa yang kemudian terdapat di dalam syariat Islam. 1. Man barra liwalidayhi 'inda hayatihima wa barra liwalidayhi 'inda wafatihima wa huwa waladun salih. Anak saleh itu anak yang berbuat baik kepada orang tuanya dari orang tuanya masih hidup sampai orang tuanya meninggal, dia masih menjadi anak yang berbakti, maka itu anak saleh. Ya. Waktu masih hidup dia baik sama orang tua, semua keinginan orang tuanya dituruti. Orang tua sudah meninggal, kebaikannya masih berlanjut. Dia masih sedekah niatin buat orang tua, dia masih ngedoain orang tua, fahuwa waladun salih. Kedua, man barra liwalidayhi 'inda hayatihima wa aqa liwalidayhi 'inda wafatihima. Ada yang ketika orang tuanya hidup dia berbakti, tapi ketika orang tuanya meninggal dia durhaka. Waktu orang tuanya masih hidup baiknya luar biasa, tapi waktu orang tuanya sudah meninggal dia durhaka. Bagaimana bentuknya?
kagak pernah doain orang tua, kagak pernah sholat, kagak pernah baca Quran, lupa doain orang tuanya. Ini hatta waktu orang tuanya hidup dia berbuat baik, tapi ketika orang tua meninggal dia durhaka, fahuwa waladun salih, maka dia bukan anak yang saleh. 3. Man aqali walidayhi inda wafatihima wa barra liwali inda hayatihima wa barra liwalidayhi inda wafatihima. Ada anak, orang tuanya masih hidup, dia durhaka, dia sakiti hati orang tua. Tapi ketika orang tua meninggal dia sadar. Akhirnya dia berbuat baik, dia sedekah, dia doain kedua orang tuanya, dia minta ampun kepada Allah, kepada orang tua. Sampai ketika dia beristighfar, kemudian dia minta ampun kepada Allah, kepada orang tua. Orang tuanya itu di dalam kubur diangkat derajatnya. Sampai kemudian bertanya, min aina ya Rabb? Dari mana ini ya Allah? Min istighfari waladika min ba'di. Dari istighfarnya anak-anakmu di dunia. Tuh. Jadi kita belum ada kata terlambat untuk berbakti kepada orang tua. Betul? Mungkin di dunia kita bentak orang tua, mereka masih bisa tahan, mereka masih bisa sabar, tapi mereka nggak sanggup menghadapi bentakan malaikat di dalam kuburnya. Maka ketika kemudian kita mohon ampunan kepada Allah atas orang tua, kita berbuat kebaikan kepada orang tua, hatta dulu waktu mereka hidup, mungkin kita nggak kemudian sempat berbuat baik, tapi ketika mereka meninggal, maka kebaikan kita ketika mereka sudah meninggal itu lebih bisa membawa manfaat kepada mereka. Tapi sebaiknya waktu masih hidup sampai sudah meninggal kita tetap berbuat baik. 4. Man aqali walidayhi inda hayatihima wa aqali walidayhi inda hayatihima wa inda wafatihima. Tapi kalau misalnya orang tua masih hidup dia durhaka, orang tua sudah meninggal dia durhaka, maka dia anak durhaka. Saya mendoakan anak-anak dari almarhum termasuk golongan yang pertama, anak-anak yang baik kepada orang tua dari masih hidup sampai orang tuanya sudah meninggal tetap jadi anak saleh. Amin ya rabbal alamin. Dan saya yakin almarhum ini punya anak keturunan, anak-anak yang saleh insyaallah, yang kebaikan mereka insyaallah bisa dirasakan manfaatnya oleh orang tua mereka di dalam kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Kadang-kadang orang tua zaman sekarang, Pak, ninggalin anak keturunan, banyak ninggalin harta, ya, tapi lupa ninggalin kesolehan. Ya. Dulu ada seorang khalifah, jadi ini khalifah ketika diangkat, beliau minta dinasihatin oleh manusia. Ada seseorang namanya Muqatil, dia masuk, kemudian khalifah yang baru diangkat ini minta dinasihati. Ya Sayyidina Muqatil, auzi'ni khairan, nasihati kami dengan kebaikan. Maka dia bilang, bima sami'tu au bima ra'aitu. Kamu mau saya nasihati ya Amirul Mukminin dengan yang saya dengar atau apa yang saya lihat?
dengan apa yang kamu lihat. Baik, saya nasihati engkau wahai Amirul Mukminin. Dulu Umar bin Abdul Aziz meninggal, hartanya itu cuma 18 dinar. 5 dinar itu untuk kuburannya, 4 dinar untuk kafannya. Sisa 9 dinar dibagi untuk 11 anaknya. Nah, Khalifah Hisham bin Abdul Malik meninggal, punya 4 orang istri. Masing-masing istri dapat 80.000 dinar. Berapa? 80.000. Bisa dibayangkan? Yang satu ninggalin 9, yang satu setiap istrinya dapat 80.000 dinar. Wallahil azim, saya melihat dengan mata kepalaku sendiri anak keturunan dari Umar bin Abdul Aziz bersedekah 100 ekor kuda fisabilillah. Tapi anak keturunan dari Hisham bin Abdul Malik meminta-minta di jalan. Allahu Akbar. Walaupun cuma 9 dinar, tapi ditinggalkan dengan kesolehan. Kesolehan ini membuat anak keturunan dari almarhum itu dijaga. Bapak Ibu suka baca suratul Kahfi? Suka baca suratul Kahfi? Suka. Ada kisah ketemu Nabi Musa dan Nabi Khidir, betul? Waktu itu Nabi Khidir benerin tembok rumah yang mau roboh. Ini jadi pertanyaan Nabi Musa alaihissalam. Apa kata Allah? Rumah ini milik 2 orang anak yatim. Di bawah rumah ini ada harta peninggalan kedua orang tuanya. Kalau rumah ini roboh, maka nanti hartanya kelihatan, diambil sama manusia. Makanya dibenerin biar hartanya tetap terjaga. Wa kana abuhuma shalihan. Dan orang tua dari kedua anak yatim ini orang saleh. Tuh, bagaimana Allah menjaga anak keturunan, bahkan harta dari orang saleh. Maka saya yakin almarhum ini orang saleh. Karena yang datang doain banyak. Ya. Saya tuh gak nyangka sebanyak ini, Ustaz. Masya Allah. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Yang doain banyak. Artinya almarhum ini orang baik. Saya kira sudah mulai mendung hidupnya. Belum. Kata Ustadz Supriyadi, Ustadz malam Jumat, Ustadz. Apa-apa tunda dulu. Tunda dulu nanti juga. Mudah-mudahan nasihat yang singkat ini bermanfaat kepada Bapak Ibu, kepada anak keturunan khususnya. Semua kebaikan almarhum lanjutkan, karena nanti kebaikan dan ilmu yang bermanfaat itulah yang kemudian menjadi bekal dari almarhum. Saya doakan semoga Allah luaskan kuburnya, Allah ampuni dosanya, Allah berikan rahmat kepada beliau di dalam kuburnya. Dan kita doakan saudara-saudara kita di luar sana, semoga yang lagi sulit Allah mudahkan, yang lagi sempit Allah lapangkan, yang lagi dalam perjalanan Allah lindungi, yang punya hajat Allah kabulkan. Biasakan doain orang lain. Kenapa? Karena kata Nabi, kalau orang lain didoain, maka yang aminkan itu malaikat. Dan kita juga mendapatkan doa yang sama.
Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Aqulu qouli hadza wastaghfir li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah yang mulia yang maha, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali akhirin wa barik wa ta'ala kulli sanati ashabi sayyidina rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan lillahi syakirin, hamdan yuwafina wa yukafi madidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi laka syukru li wajhikal karim wa 'ala sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha minal afat wa taqwadilana bila sayyidina bihi Allah darajat wa tuballighuna biha surgiyat min jami'il kharatikil hayat wa 'ala al-mamat. Innaka sami'un qaribun mujabud wa yaqul hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jalla taqabbal wa sallallahu wa min al-Qur'anil azim wa ma halal wa ma sa'ala rasuluna bi hamdihi wa masallallahu nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila al-mazid hadiyah min al-wasilah wa rahmah mimma tafadika nadilatan wa barakatan samilah ila nabi sayyidina wa habibina wa syafina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam summa ila wa yaqim yawm salil wa likulli minhum wa sahbihi ajmain wa jamil anbiya wa alihi wa sahbihi salihin wal ulamil amin wa kamil tabi'in wal musannif wal muhlis wa kulli salih wal mujahid fisabilillah rabbil alamin wal jamil malaikatul muqarrabin summa ila rabbil sayyidina sahibul qadir jalali summa ila jamil ahlul qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi wal magharibi bari wa bari khususan aba'ana wa ummatina wa ajdadana wa jaddatina wa masyayikh wa masyayikh wa asatidina wa limakana bi sababihim khususan di ahlul kubur Haji Abdul Majid bin Haji Riman wa ila ahlul kubur Haji Riman bin Kain wa ila ahlul kubur Haji Maimunah bin Haji Sawa wa ila ahlul kubur Haji Syahid bin Haji Rian wa ila ahlul kubur Haji Sanyah bin Haji Kiram wa ila ahlul kubur Bapak Tifah bin Rahim. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu anhum wa taghfirna ajrahum wa la taftina ba'dahum wa qulna walidina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna a'udzubika min ajabil qabri wa min ajabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma a'udzu rahmatan wa maghfiratan khususan li ahlil kubur Bapak Abdul Majid bin Haji Riman wa usulihim wa qurihim. Allahumma a'udzu rahmatan wa maghfiratan ya ahlil kubur Bapak Abdul Majid bin Haji Riman min ahli la ilaha illallah min ahli taqwa min ahli khair bisafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qudana wa tadalu'ana wa takhasana
وتهليلنا وتسبيحنا وتغسلنا يا الله يا الله يا الله يا رب العالمين اللهم اجعلهم قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي ربنا أرنا الحق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب النسر وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحانك ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله إياك نعبد وإياك نستعين Mari sama-sama kita niatkan sekali lagi baca surat Fatihah dan mohon kepada Allah mudah-mudahan ini yang terbaik Fatihah kita, tapi bukan yang terakhir. Kita tetap membacakan surat Fatihah setiap waktu buat ahli kubur, keluarga kita, terutama ini ponakan, para keponakan, jangan cuma lagi malam tahlilan aja nih rame baca Fatihah, habis sholat segala macam kita baca Fatihah. Karena itu mudah-mudahan bukan Fatihah yang terakhir buat almarhum. Amin. Ala hadihi ya rabbul alamin sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya arhamar rahimin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa syirril Fatihah wa karmatil Fatihah wa barakatil Fatihah. Ya farijal hamdi ya kashifal qurbi ya mughfir wa yarham. Ya rabbal bala ya Allah ya rabbal bala ya rahman ya rabbal bala ya rahim. Amin. Ibfa'anna bala wal awla wal mahsyar wal munkar wa syirkal mukhtalifata wa sadaid wal minan ma wa antum fi baladina. Amin. ولنا المسلمين أما إنك على كل شيء قدير دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها السلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada para asatidz yang telah memimpin prosesi malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Ruslan yang telah menyampaikan tausiahnya. Kami ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir malam hari ini dan seluruhnya atas doa-doanya yang disampaikan kepada Ustaz almarhum Bapak Haji Munajjid bin Hadirinat. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsir atas kehadirannya dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kebaikan Bapak Ibu semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita tutup pertemuan pada malam hari ini dan kami mohon maaf selama 7 hari ini apabila dari sisi sajian fasilitas kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan.